تلاوت کوئی دو آیات جو آپ کو سب سے بہتر آتی ہیں. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الوحید. عبد الوحید بھائی، یہ حافظ قرآن کی کلاس جی چل رہی ہے الحمدللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں؟ جی جی سر. کہاں تک پہنچ گئے؟ سر میرے 20 پارے ہو گئے. 20 پارے ہو گئے. اور یہ کس طرح آپ نے شروع سے شروع کیا ہوا ہے یا اسٹارٹ سے پہلے 30 کیا ہوگا اور پھر وہ پہلے شروع میں جب ہمارا ایڈمیشن ہوتا اس سے پہلے ہم 2 پارے جو ہے نا وہ سپرڈنٹ صاحب جو ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہے یہ پڑھے گا کہ کر سکتا ہے؟ جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ نے یہیں پہ آ کے شروع کیا؟ جی. اس سے پہلے تو نہیں. کتنا عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ 20 پارے کر لیے؟ تقریباً 1.5 سال میں. 1.5 سال میں. اور اس کی وہ آپ منزل اور سب کی ساتھ کرتے ہیں؟ الحمدللہ. جی. یہاں پہ کوئی وہ کلاس مانیٹر یا وہ بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہمارے استاد محترم آتے ہیں باہر سے. اچھا. جمعیت تعلیم القرآن کی طرف سے. تو ایک ہمارے استاد محترم جو یہ ہمارے ادھر جیل میں قیدی بھائی ہیں ہمارے. کتنی دیر کلاس چلتی ہے؟ جی 3 سال سے یہ 5 سال تک. نہیں کلاس کتنی دیر چلتی ہے؟ کل صبح 6 بجے 6:30 بجے سے 1 بجے تک. اور یہ آپ اس کو یاد کرتے ہوں گے جا کے اپنے بیرکس میں؟ جی بیرکس میں یاد. جی الحمدللہ. یہ آپ لوگوں کو مشقت بھی ہوگی تو آپ مشقت بھی کرتے ہیں؟ نہیں ہمارا ٹائم جو کلاس حفظ کلاس میں یا درس اگر نظامی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو پھر آپ کی مشقت کی جگہ آپ یہ ہمارا ادھر ہی ٹائم ہے. جی ادھر ہی ہم. ٹھیک ہے. آپ کس کیس میں؟ 302 میں. 302 میں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ جی مجھے 6 سال ہو گئے. اللہ خیر کرے. تو یہ تمام اب آپ ابھی کر رہے ہیں کہ کوئی حافظ یہاں پہ بن بھی گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے پچھلے سال ہمارے 2-3 بھائی جو ہے نا وہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. یعنی کہ کمپلیٹ ہوا؟ حفظ مکمل کر کے گئے ہیں. ٹیسٹ وغیرہ دے کے ماشاءاللہ وہ پاس ہو کے گئے ہیں یہاں سے. ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ سال میں بھی انشاءاللہ 2 بھائی کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کا میرا خیال ہے 1 سال مزید لگ جائے گا انشاءاللہ تقریباً. میں بھی سب کلیئر کی پکی ہے نا؟ سن بھی سنا رہے ہیں جی الحمدللہ. دیکھ لیجیے ٹیسٹ گا. لے سکتے ہیں آپ. اچھا. ہاں جی. دوسرا سپارہ اگر آپ شروع کریں نا. سیقول صفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب وینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اچھا آپ صاحب تلاوت کوئی 2 آیات جو آپ کو سب سے بہتر آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ سورہ یوسف سے تھی جب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے قیدیوں تھاتھیوں کو کہتے ہیں کہ میرے جیل کے دوستوں ایک اللہ واحد قہار ہے اس کی عبادت کرو. یہ اس وجہ سے میں نے یہ تلاوت کی. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کس کیس میں؟ 302 میں. کس کا کیا؟ وہ بس وہ محلے میں تھے, لڑائی ہو گئی. کیا تھا یا پڑ گیا؟ بس اچانک لڑائی ہو گئی, پڑ گئے. کھو گیا آپ سے؟ جی ہو گیا. تو کتنی کیا سزا ہوئی پھر آپ؟ عمر قید 25 سال. تو کتنی کاٹ چکے ہیں؟ یہ 10واں سال ہے. تھوڑا سا ادھر کیمرے کی طرف دیکھ لیں گے. 10واں سال ہے؟ جی 10. بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے.
बस जी अल्लाह की मर्ज़ी है जी, वो जहाँ अल्लाह ने रखना है जितनी देर रखना है। किस उम्र में आए थे? तकरीबन 21 साल का था मैं। 21 साल का? हाँ। अभी 31 के हो गए होंगे? हाँ, अब 31 का। शादीशुदा थे? नहीं, कुंवारा हूँ मैं। मतलब कि शादी अभी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। किसकी याद आती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा माँ बाप की, बच्चों की, घर की, अपने कारोबार की, सब क्या की। काम करते थे आप? दुकान थी मेरी, किस चीज़ की? ये करियाना स्टोर की। तो उधर ही कहीं दुकान पे लड़ाई हुई? जी। उधार का कोई मामला होगा? नहीं, वो लड़ाई असल में ना बच्चों से हमारी शुरू हुई है, उनसे वो फिर बड़ों में पड़ गई। वो फिर बढ़ती बढ़ती वो एक बुज़ुर्ग आदमी था, वो गिर गया, उसे चोट लग गई तो वो 302 हो गई, वो हम पर पड़ गई। क्या समझते हैं गलती क्या हुई? क्या करते तो इससे बच जाते हैं? मतलब कि जो देख रहे हैं गलती बस सबसे बड़ी जो सर है ना, वो यही है कि इंसान जल्दी में ना जज्बात में आके फ़ैसला करता है, बड़ों से मशवरा नहीं करता। ये सबसे बड़ी गलती है। कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को ना ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यार ये इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, एक ही पहलू नहीं, लड़ाई झगड़ा ही नहीं है कि ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इसका हल है। उसके बड़े सारे हल हैं, जैसे कि क्या सफाई बहुत चीज़ें हाँ होती जी, हैं। अपने बड़ों को बताया गया हमारा ये मामला है जी। पछताते कहाँ पे हैं जहाँ पे दिल टूट जाता है कि यार अब सबसे ज़्यादा जो जेल में पछताना होता है वो ये होता है कि जब अपना कोई प्यारा फौत हो जाता है ना, जब माँ बाप बहन भाई बच्चे, तो इंसान यहाँ पर वो टकरे मारता होगा कि यार क्या करूँ? कुछ कर नहीं सकता। कोई आपको इस तरह का कोई दुख तो नहीं मिला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं, लेकिन जो साथी हैं उनकी जो कफ़ियत है, उनके जो होता है मामला, वो हमारे सामने होता है ना, बड़ा तो तकलीफ वो होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वाला। दरस निज़ामी की क्लास चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। दरस निज़ामी तो मेरा 6 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स? नहीं, ये 2 साल कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है हमारे अदारे की तरफ से, ट्रस्ट जमीयत पाकिस्तान। और ये यहाँ पे तमाम वो दरस निज़ामी का वही कोर्स है जो बाहर पढ़ाया जाता है? नहीं, वो बाहर मुख्तलिफ हैं, कहीं पे 8 साल का है, कहीं पे 6 साल। आपको यहाँ पे 2 साल वाला? यहाँ पर हमको 2 साल का पढ़ाया जाता है। ये आपका कौन सा साल चल रहा है? ये साल 2 में है। 2 में? हाँ। मतलब कि आप काफ़ी अब तक अब इल्मी एतबार से हाँ जी, हमें यहाँ पर पूरे कुरान शरीफ का बाद तर्जमा तफसीर पढ़ाया जाता है। और हिफ्ज़ भी किया जाता है यहाँ पे? नहीं, वो हिफ्ज़ क्लास ले रहा है ये दरस निज़ामी की जी, है? ये दरस निज़ामी साल 2 में। आप भी दरस निज़ामी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस केस में? मैं 302। 302 हो गया था या क्या? बस कोई मामला तो हो ही गए थे। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला। तो कौन सा साल है आपका? मेरा साल 2 में ये 2 में? सेकंड है। तो ठीक पढ़ाई ठीक कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो आप भी उम्र कैद में? जी, उम्र कैद। कितनी सज़ा काट चुके? ये मेरा छठा अभी स्टार्ट है ये। अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। जी। नाज़रीन, यहाँ पे तमाम अहबाब जो हैं वो दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे हैं। बड़ी बड़े शख्सियत भी हैं, बुज़ुर्ग शख्सियत भी हैं, और ये जैसे एक नॉर्मली एक क्लास वाला कॉन्सेप्ट होता है वही यहाँ पे है। यहाँ पे उस्ताज़ा भी जो हैं वो भी जो हैं, आप उस्ताद हैं यहाँ पे? आज चले गए, लेकिन अब इधर मेरी खिदमत में मशक्क़त है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे आप खिदमत गुजार रहे हैं यहाँ पे? जी, दरसन तमाम जो यहाँ पे दरस निज़ामी कर रहे हैं? बिल्कुल। कितनी 2 साल का कोर्स है? जी, 2 साल का कोर्स है, और माशाल्लाह हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जाता है और हमें इंसान बनने का मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाता है। 8 साल का कोर्स है, यहाँ पे 2 साल में करवाया ये जा रहा है। दरासाते दीन याद है, इसमें जो ज़रूरी चीज़ याद है ना, चीज़ें हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। ज़िंदगी बसर करने का तरीका, कि इंसान ने माशरे में किस तरह बाहर जाके इसे चलना है माशरे के साथ, हमें ये बताया जाता है। आपने यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी? मैंने यहाँ कोई अगर पे आप कुरान और हदीस सीखी है। और कोई इल्मी बात अगर आप? इल्मी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन तारका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया उसने कुफर इख्तियार किया। यानी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान कुफर में चला गया है, वक्ती तौर वो उस हालत में चला गया, कुफर में वो जाता नहीं, लेकिन वक्ती हालत उसकी यही होती है कि वो कुफर कर रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है आँखों की ठंडक है, और जब से पता चला है अल्हम्दुलिल्लाह उसे तर्क नहीं किया। बाहर पता ही नहीं था, माशरे में अगर रहते तो शायद ये चीज़ें ना मिलती। यहाँ आकर ये दरसगाह तो है ना, मतलब हाँ, दरसगाह, ये बेहतरीन दरसगाह है, ये दरसगाह नहीं बेहतरीन दरसगाह है। और आप किस केस में? मैं 302 में हूँ। आपकी कितने अर्सा हो गया आपको? मुझे 1 साल रह गया मेरी रिहाई में, 15 साल मुझे हो गए हैं। और यहाँ आने का मुझे
میری 20 سال عمر تھی. 20 سال. ابھی 35 سال ہوگی. ہاں کچھ تعلیمی معافی ہے, ہمیں یہاں معافی بھی دی جاتی ہے. اچھا. انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت اب آپ باہر جا کرتی ہے. کے تو باقاعدہ طور پہ ایک مسجد بھی سنبھال سکتے ہیں, مطلب جی آپ علمی مسجد اعتبار بھی سے میں آپ کا الحمدللہ پتہ لگا. سنبھال سکتے ہیں, لیکن میرا باہر سکریپ کا کام تھا, کاروبار کرتا تھا. بچے ہیں الحمدللہ. میرڈ صاحب؟ جی الحمدللہ. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ.